Okay. Timing nga pud lang nga naka-order na pud ko og Shimano nga pang sapatos pero sa Japan gikan ba pero kanang Shopee store bitaw Japan. April 27 ba? Original no na. Oh. Ya mo gusto ra ba kay mo chat-chat? Mas iyang issue yang size ba? Shimano nga 300 Japan. Free pa. Video. Yeah boy. Video. Ano ma-videohan mo? Ah, view kayo, pinadya po.